de cette formation Tornèche. Bonne récupération de Montoya. Le ballon qui navigue jusqu'à Iniesta. Qui revient côté droit. Il y a du... Oh, la reprise et l'ouverture du score. Après seulement 4 minutes de jeu dans cette rencontre, eh bien le Barça, déjà bien en place, n'a pas retardé. C'est Mounir, déjà très en vue lors des matchs précédents, qui vient ouvrir le score d'une superbe reprise du gauche sur une passe d'Andrés Iniesta. 1-0 pour les Barcelonais. Le superbe coup d'œil d'Andrés Iniesta qui en plus derrière offre une louche magnifique par-dessus la défense d'Helsinki. Reprise pas forcément limpide, mais hors de portée de Tornèche. Petit filet imparable. Et l'ouverture du score de Mounir. On disait qu'il marquait déjà beaucoup de points. Entraîné ce matin avec Dani Alves, avec Mascherano, avec Messi. Alors que Xavi et Neymar, eux, sont restés au soin. Attention à ce 1-2 et le deuxième but. Ça va très vite, ça va trop vite pour la défense d'Helsinki. Et cette fois-ci, c'est Sergi Roberto qui s'offre son premier but avec Léa. Il a eu tout le temps à l'entrée de la surface d'ajuster. Tornèche un petit peu court aussi dans sa mise au sol. Et la deuxième passe décisive dans cette partie, après le but de Mounir, c'est la passe décisive pour pour l'hispano-marocain. Il y avait mieux à faire pour le gardien danois, un petit peu passé au travers. Pedro tiré sortant pour une reprise. C'était pour Sergi Roberto. Nouvelle opportunité peut-être sur une percussion de Pedro. Le centre pour la tête, le troisième but, poteau rentrant. Ça fait 3-0 et le doublé pour Mounir avec cette superbe tête décroisée. Helsinki est en perdition sur la pelouse du stade olympique. Du haut de son 1m72, il a pris le dessus sur l'athlétique charnière d'Helsinki. Complètement passif. Heikkinen et Tornèche qui lui est battu trop court. 3-0 après un quart d'heure de jeu, c'est une représentation offerte par les joueurs de Luis Enrique. En représentation dans la surface de réparation. Il y a eu toute l'attitude Mounir de contrôler. Il s'en sort à finir à rentrer dans la surface de réparation. Un joueur dribblé, 2 joueurs, 3 joueurs, la remise. Ensuite était magnifique. Mounir qui a le temps de glisser, c'est pas terminé. Au second poteau et le 4e but pour Gérard Piqué. Quelle séquence du FC Barcelone qui se balade. Et le défenseur barcelonais qui s'en va inscrire son 22e but dans son histoire, dans sa carrière avec le club catalan. Le sourire du défenseur et en plus une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule. Tornèche qui s'est blessé sur cette action. Le décalage de Pedro et le pied très bien ouvert de la part de Gérard Piqué.
lui qui a fait savoir avec sa chère et tendre Shakira qu'il serait à nouveau papa. La chanteuse colombienne étant enceinte d'un second enfant. Et donc le premier changement dans cette partie, on prend pas de risque avec Michael Tornesch qui cède sa place à Eriksson. A înlocuit pe Gerard Piqué, dar am văzut viteza lui Montoya. Lovitură liberă. Să vedem dacă va centra Ivan Rakitic. Așa se întâmplă. O face destul de bine și este gol. 5-0 pentru catalani. Se bucură Marc Bartra. Este reușita lui. Înscria cu capul un gol extraordinar cu Real Madrid. De altfel, ultimul gol marcat de Bartra pentru Barcelona a fost chiar în acea partidă. Din păcate pentru Bartra, însă mult mai mulți o să-și aducă aminte de greșeala făcută în acel duel cu Gareth Bale. De cursa de pe altă planetă a galezului. Acuzat acolo Bartra. كرة بتمر، انطلاقة ما زالت قائمة وفرصة خطيرة وجول سادس للبارسا. الله على هذه التسديدة، هو ساندرو روميريز. روميريز باليمين يا روميريز، بالقدم اليمنى يسجل الهدف السادس. نعم 6-0 لمصلحة البارسا بكرة خطيرة مثيرة. شوف الكرة أتت هكذا للاعب روميريز، وصلت عن طريق من؟ عن طريق اللاعب راكيتيفيتش، وبالتالي يمينية قوية 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 مدوية. والهدف السادس الذي يأتي الآن لمصلحة البارسا في هذا التوقيت، وبالتالي هدف جميل جدا. ايضا ما زالت حاضرة الآن في الجهة اليمنى. هنا اختراق وجول جول 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 جول. اوه ساندرو يا ساندرو، ساندرو يا ساندرو، اختراق جميل، انطلاق رائع، وبعد ذلك ركل الكرة. استعداد لمغادرة هذا الملعب مع الكثير من الذكريات، الكثير من الذكريات. وهنا محاولة بحصلها، لا خارج أرضية الملعب، وبالتالي تنفذ سريعة عن طريق اللاعب إيفان راكيتيتش. يلعب كرة إيفان، وصلت ايضا باتجاه خليلوفيتش، ثم تحولت باتجاه اللاعب مونتويا البحث عن بيدرو، وهنا ايضا ايفان، لكنها مرت. خلاص الوقت الاصلي انتهى، والوقت البديل شارف على الانتهاء والانقضاء بالنسبة لهذه المباراة، وبالتالي لعلها الفرصة الأخيرة للفريق الفنلندي من خلال هذه الكرة. بتصل الآن، فرصة ما زالت، تعود من جديد عن طريق اللاعب مونتويا، يخسر الكرة مونتويا، عادت هنا لمصلحة اللاعب اوسوكونان، ولكنها أيضا لا تجد سوى اللاعب ساندرو ريميريز الذي أيضا شارك في تسجيل الهدف السادس، وشارك في تسجيل أحد أهداف هذه المباراة التي تنتهي الآن بصافرة حكم اللقاء سيد سترانيوس. هكذا سيداتي أحبتي في كل مكان، مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورت، نعم يطلق حكم اللقاء صافرته معلنا تقدم وفوز نادي برشلونة ب6 أهداف على هلسنكي الفنلندي في هذه المباراة التحضيرية قبل مواجهة ليون، وقبل أيضا
اللعب وخوض غمار الليغا الإسبانية. على أمل اللقاء بكم بلقاءات أخرى، إلى ذلك الحين تقبلوا أجمل